वर्तमान समय होउछि जेन जी जेन आल्फा जेन बीटा समय। यही पीढ़ी रे मल्टी टैलेंटेड बा मल्टी टास्कर संख्या अधिक। लोके मल्टी टैलेंटेड हेबाकू बेसी पसंद करती। यही क्रम रे आज आम भेटिबाकू आसीछु कंटाबांजी सहर रेलवे कॉलोनी रे रहुथिबा मानस कुमार बेहेरा एवं आंचल साहू को। तांकू भेटिबार कारण तांकर 2.5 वर्षर पुओटी मल्टी टैलेंटेड 2.5 वर्षरू स्केटिंग भली एक एडवेंचर स्पोर्ट्स को बाछिछि तांकर 2.5 वर्षर पुओ अद्वैत। तेबे केवल स्केटिंग नुहे ता सांगकू मात्र 2.5 वर्षरे राइम्स नेशनल फ्लैग नेशनल फ्रूट एवं अनेक किछि मध्य से कहि पारुछि। आराम रे राइम्स मध्य पढ़ी पारुछि। तेबे एई भली जणे प्रतिभार अधिकारी एते छोट वर्षरू केमिति तार प्रतिभार विकास हैला, पिलार विकास पई माँ एवं बापा केमिति भाव में तांको ट्रेन करूछंती ए संपर्क में संपूर्ण भाव में आलोचना करिबा। आज आम सहित अद्वैत को तांकर माँ तांको बापा एवं तांकर अजा रहिछंती। मैडम आपन को आम युवा चेहरा को स्वागत करूछु। जेतेबेले कहा जाउछि जे पिला मध्य मल्टी टैलेंटेड देखिबा पई किंबा पिला को टिके मल्टी टैलेंटेड करबा पई माँ बापा अनेक परिश्रम करिथांती। छोट वर्षरू आपणकर पुओ जे अद्वैत से मल्टी टैलेंटेड एडवेंचर स्पोर्ट्स को बाछुची स्केटिंग करि पारुची ए सब देखिला परे आपन को केमिति लागे? मते तो बहुत खुशी लगे। ताकू स्केटिंग करबा पई भी बहुत 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 ही बढ़िया लगे। माने मु भाभी नदिली कि से एते कम एज रे माने से स्केटिंग भलबा जिनस को से धरी पारिबो। बाकी मु ताकू 20-25 डेज माने अराउंड 1 मंथ हेबो मु ताकू बढ़िया से ट्रेन करिछि आउ से बे पूरा प्रॉपर करूछि। तो सेति में बहुत खुशी। आ पढ़ा पढ़ी रे भी से बढ़िया माने ताकू मु जहाँ भी पढ़ेबी कि एटा एमती सेमती से सब बढ़िया पढ़े। माने ए रु जेड तक कहीदेव ए फॉर एप्पल पूरा जेड तक कहीदेव वेजिटेबल्स कलर सब से जानी पारुछि। से माने पढ़ला बेल को से ठीक पढ़ारे ही कंसंट्रेट करूछि अलग किछि को माने एमती करेने। तो से बुध बापा तो जॉब रही से सकाळू जॉब रे जाउथिबे निजर काम रे व्यस्त रहउथिबे। तो पुअर तार शारीरिक विकास कहतु मानसिक विकास कहतु सब तार प्रतिभार स्फुरण मूल दायित्व रे आपण रहिछन्ते। तो ताको ट्रेनिंग केमिति कराउछन्ते मैडम जेतेबेले स्केटिंग कॉलेज प्रथमे केमिति भाबरे तार प्रस्तुति करथिले? स्केटिंग करिबार तो एक्चुअली रे मेन होचन्ती मो हस्बैंड काइना से ही मते फर्स्ट माने कहितिले कि ना सबू छुआ माने करछन्ती आमे भी आम बाबू को करेबा। से देखुतुलो मैं वीडियो 5 इयर 6 इयर छुआ माने पूरा प्रॉपर करूछन्ती। तो से कहले कि ना जदि आमे एबेठू स्टार्ट करिबा तो से ता 5 इयर्स बेल को से आहुरी बढ़िया करूथिबो। तो से मते टिके चेजअप कले कि ना आमे करिबा। तो से तापरे ता पई गोटे किट पूरा भलो किट ऑर्डर कले। तापरे दुहे फर्स्ट ट्राई कलु तांकर जेतु जॉब तो से तो बाध्य तांकर ड्यूटी से जिबे। तो से मते कहले समय करि पारिबो तमे टिके ताकू कर। तो मु भाबिली कि जदि से मो ऊपर ते ट्रस्ट करछन्ती ना मु ताकू करि पारिबी विदाउट ट्रेनर जेतु मु भी किछि जानिनी केमती कोन करंती वीडियोस माने सब देखि देखि कि मु निजे ताकू पूरा ट्रेन करी कि फास्ट 5 मिनट करे 10 मिनट करे तापर 15 मिनट हला धीरे 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 से बे पूरा प्रॉपर करूछि। मैं इवन आमे ताकू किछि जदि से करूथिबो किछि सामान माने में रखि दिथबो से पूरा सेटा उठी आनी कि दउछि से एते बे प्रॉपर करि पारलानी। पिलांको भितरे एकाधिक प्रतिभा निज पुओ केमिति लागे सर याकू देखिला परे? खुशी तो बहुत हुए सर। माने आमे छोट छुआ को जिते जिनस शिखई पारिबा से माने बहुत जल्दी कैच करती कहीं ब्रेन डेवलपमेंट स्टेज रे थाए आउ से माने बहुत किसी जिनस शिखापी आग्रही था। तो पुओ को पाठ पढ़ारू नहीं कि ताकू स्पोर्ट्स रे भी एक्टिव करने मु ताकू स्केटिंग को इंट्रोड्यूस करैली। आउ घरे मु जेते टाइम भी फ्री रहे ता संगे पाठ रे से जहाँ भी ताकू माँ पढ़े डे रे इवनिंग रे मु आसिले ताकू सेटा रिकॉल कराए। से मते सब जिनस कहि कि सुनाए बापा एटा कह सेटा सब से देखैबो।
आउ तार निजर भी इच्छा बहुत किसी भी शिखापी तार बहुत इच्छा से निजे इवन रास्ता गला बेले भी सब जिन देखिकी लेटर कौटी लिखाई से पढ़ो लेटर्स पढ़ी से देखो ताकू इच्छा एवं सब जिन शिखापी अच्छी ଯେମିତିକି କୁହାଯାଏ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣ ହେଇଛି। ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଜା ଅଛନ୍ତି, ପେଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତି। ତେବେ ସାର୍ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନାତିଙ୍କ ଠାରେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଭା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଏବଂ ମାନେ ସୁଖଦାୟକ ଜିନିଷଟି, କାରଣ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ନାତି ପିଲାର ଯଦି ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତାର ତ ପଢ଼ିବାରେ ତଥା ତା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ତ ମୋତେ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ଲାଗେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କେସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ସ୍ପେସିଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କେଟିଂ, ଯାହାକି ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ପହିଲା ଗୋଟେ ଏଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛୁଆ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ନିଜ ନାତି ସେଟାକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିନେଲାନ। ଏଥିରେ ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଝିଅ ଜୟୀ, ଏମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ମୋତେ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି। ଏଇଟା ତୁଳସୀ ଦ୍ୱିପତ୍ର ବାସିଲା ପରିକା ତାର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ସାର୍ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକତାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପିଲା ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନାତିଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ? ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହିସାବରେ ସେମାନେ ତାଲିମ ଦେବା କଥା, ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହିତ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତା'ର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କରିବା କଥା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ତ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ନେଉଛୁ ଆମେ ଆମର ଶିକ୍ଷାକୁ ବିକାଶ କରିବା, ତା ସହିତ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ଯେ ଏହା ଏବେ ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ମନେର ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କଳା ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ବିକଶିତ ହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। ଖେଳ କୁଦ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆମେ ସ୍କେଟିଂ ପରିକା ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କେସ୍ ପୋଲ୍ ଭଲ୍ଟ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଗେମ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରା ବୋଲି ମୋତେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଇଭେନ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଟିକେ କଳା ଉପରେ ଅଛି, ତାକୁ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ନେବି ବୋଲି ଭାବିଛି ଏବଂ ଏ ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବି ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଦ୍ୱୈତ ହେଇକି ରହୁ, ତାପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପରି ଆଉ କେହି ଯେମିତି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା'ର ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଛି, ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଅନେକ କଳା ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ସାର୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମା ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବୀରେନ୍ ନାଗ, ଯୁବା ଚେହେରା।